semanyang sara ka odi beni ikalagen kebutuhan banyak model bentan di modal bedek mun tak silarang tak yang guyah iya sambian mun pon seket makin ngangkui bedek cap kelap inga apa heuy lepak kuntoa mon ki 15 dupolo tak usahnya banyak model bedek aja pokok rawap tanyeng tak usah lo kau beri aja mon selesai ket 5 ria ngangkui bedek cap apa lepak kun agak lembit siapa sih tahu buk cek bedek nembian ria harganya 500.000 saya tahu ka harganya beda nembian perak embian saya tompes ya laki na tukang sarin pesena mereker hari ya kan pas buka labu apa bener ya tengku kan tak ngenyes selake ajri beningan kui skincare jadi ya abid kelu ajemor ya Allah ya compok bedo orang atokar kengkar negara-gara tak teremah abene salaki ngaji Quran la ayatil liulil albab pendek jadi ya can seni teni sekemah ulil albab boh can sing ngaji berdua un ya dia bayi jadi perak tulisan na berdua jadi keng tak baca nyaut si maci apa perlu nih tulis mun tak baca ya hari ini jadi tokar muti muncet salah aki ben saya tahu aropah penerem aja ki ajak gig taker taruhan mayu marah nyabis kalau ramah dereng bereng jan taruhan sekete buan mun tepak engkau majer ke buan seket keng buan mun salah buan majer kang kok seket dari darusan au kata arwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja para alim, seteja para kiai, langkong-langkong senyepoe lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah Miftahuddin, semulja Kiai Supriyadi, asarang seteja para kiai, seteja para guru, para tokoh-tokoh agama sing ireng hadir perpangkian semangken sateja abdina banget amal jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat sing ireng hadir perpangkian malam semangken saya dari tokoh tisah utamaipun kepala tisah asarang sateja siapun to pemerintahan tisah satejana abdina banget amal jaki sateja tantretan panitia seampun berusaha menyukseskan acara malam semangken satejana manter katarema da ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sateja cakanca majelis salawat seabdina banget amal jaki sateja tantretan kaum muslimin sareng muslimat, mustami'in, mustami'at,
Mantur muka peten kaula ajunan sataja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban mantur pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okorna orang pocur mitorot Al-Qur'an okorna orang ontong ben pocur mitorot Al-Qur'an man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Tandana orang pocur mitorot Quran tidak boleh abeen paringi kelar jeka jeben Allah kaangkui taat dek ke Gusti Allah apa ni kereng pocur pasti nih kan saya ajunan orang tani saya ajunan tegeng saya seteti guru saya seteti ponapa bisaos Koran pocur tak pocur abe ikani sereta ikani sere abe mungku Gusti Allah toranah tandena setong bera mun ndek je kajeh kaangkui taat ngalaksanaaki perintahna Allah penika pasti orang pocur urusan andi tak andiin ketunya ni ketak nutuaki orang pocur belum tanto orang setunya nabenya arokeng karena ikani sereben Allah belum tanto tetimun beda tetang kebenika lebih banyak tunya nai penting ben kau leben ajunan aro belum tanto keng karena amalnya lebih keterima ke Allah nya tunya penika tak kening kebai Quran karena tunya penika tada rumus sah cet perak pote puan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tunya panika namung burle buran bentunya panika namung pote puan belum tanto se paling melarat ben sarala konah abenyaan oleh na belum tanto ben belum tanto orang sedemang lakonah asakonian oleh na belum tanto justru kadang sebanyak oleh na silako na tay santai severak nekuk bolpen lako na tanda tangan perak sepatuan nengi kantor asina odi ada datangan perak pacalenok pacalalat ngak ro sekalian aro kadang oleh geledek nemen ben aspalan 5 pickup padahal lelakon tak melarat apa sedeng sing ngubu sapeh riya ya apal-pal se alakoh mangkat jung lakuan mulai jung malaman beni oleh hasil oleh talpos ben lain ki capok banjir pada benri berin bian wassalam bian bah ben saya tamen-tamen itu eke bagapi terang benai milana kau leben ajunan ce akebaitunya eka kebait tante ratora pocur bentak pocur apa ada paling sokin orang nyon seborah are cet suara na betoan beni keng karena berma nyon seborah teretan ajunan oning paling sokina menusah samangken beni verak za bezoke beni verak za cebe beni sa Indonesia sa alam dunya paling sokina orang beni kenyaman Elon Musk dunya na Elon Musk panika muni pagempang
sadetik bisa mendeteng PC salekor juta no. Tek 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 sakat tek roa salekor juta sakat tek sadetik salekor juta mun pas sare sama lemberem pamarawalena nguti karena akim yan makle milo leng-leng ngavelekan andi amalan ponapa Elon Musk kak dinto mak pacek so kini ada amalan apa ada mak intar tagar solawat naria mak intar tagar beda imtihanan mak intar tagar bojong sobu asahadat tak sahadat lekan aja keng mak bisa soki karena soki tak lemele orang soki pani kening ke kapasera bisaos tredan ka orang bagus milo dunya kasih coba kadang abanyan boleh dunya na orang se abajeng milo dunya se tak abajeng abanyan boleh kadang karena dunya pani ketak nutuaki orang se katerima ka Allah entan dunya bila kadung nyandra tak ning alang keng bila kadung elang tak kening tampe contoh kaulah makai acere tak nyaregi ya coba tengku nengi HP na sambian beda orang neng bau-bau di ma bau-bau ya ya pokon jadi lah beda orang neng bau-bau perak karen wah niat deleng ngeleleng intar ke pinggir tase pas nemu tangerantang pote pada ben sepon doang karena lebur eke bemole ternyata tepak ka esena tabun paus jual oleh PC 4 miliar kita usayal sial tak milogi ambian ani kasih ke maksud tretan niat tak niat si usaha muncet lede tengah PC benika perak nemu tangerantang dengan tas aing pote jual oleh PC 4 miliar jadi ayo sambian mula nemu tengah pote ngerantang tas aing meropah tuli perengkes pola mi tebak ke bempes ya siapa tahu neng Itapanuli tengah ini kan neng Indonesia kian neng Itapanuli tengah coba sari neng HP na sambian beda orang nemu betoh neng ibu dina combon celeng kem cerekem karena lebur eke bemole eke beilang kena labeng cu tahu je betul larang abang kiben kanjana ika belu boh Arya beto meteor Arya larang ria jual oleh PC petolekor miliar perak nemu betok nengi budin bengkon ayo laku napa pelaku tengkuh nengi budina compok ria pola mi nemu betok kem cerekem jelang ngembian pas tuli galak pereng positif celetong jadi ani ketan cedretan tunya bani kabila kadung ning ke kasetong orang tak ning seng lai pasti depak keng bila kadung tade karena tunya bani ketak toman itu tia kitan denereng pocur enjak bahkan musona Allah kadang cet soki abangkat Firaun aben soki abangkat Namrud aben soki abangkat kadang beda orang genteng nyamana Abu Lahab Abu Lahab rogelar kan iko ca Abu Lahab karena orang ngecet genteng cubulun tangtok
separingi mua genteng benratin reking karena ikan isre Allah ya satu jawabannya kecat ujian dari Allah tetimun urusan dunia tina kala apa bedana tak usah iri bolan tentang keabenyaan dunia nebuk tak usah iri ini ke penyakit paling tua teretan penyakit paling tua iri le iblis roh setaker yoser ben Allah diri suarke aro gara-gara iri ka Adam esoro asojud tanda apa gusen kau leben Adam guste sambian mon poni capok penyakit iri jadi ya juli nyeri aki hitam mon tak juli nyeri aki hitam tengku komplikasi lagu nasudu malam dah marah tak parjaja tak tulungi tetedung orang iri benika teretan coba jangan sambian mon pon perak li belien tak tulungi tetet abeli ke kanan ingat ke geleng atau ke abeli ke kacer ingat ke sepeda motor atau ke tulinya dia hitam pe jadi kini kebekal alat-alat ke penyakit selain mara bukti aki tak usah iri bolan dunya lah tak usah ros-rosaki dunya menika bentunya menika tak kira bedo orang kenyang dari dunya mon ngampuakina nafsu ada sampean menika coba jual ring guring tah otaba jual bakso ning ka ento ninguning pas gerus nah pas cokop nya muka aja bang ning besoke iya de wah deki mari do pak ke pasar besoke ya gerus muka ning pasar silain boleh terus dunya menika bentunya menika teretan nyon sebora bekal selekoh odin orang mun otak perasaan ben atena aise dunya mun tak ikalaken kak di kebutuhan seleko sampean ongkuna odi panika normal sema seleko pikiran dunya na ya nafsu kaula sering ngabareng contoh nih ka orang pelka butuh na setong aing tak usah bedai butol bedebenri aja nang somber beda nang gentong beda nang jeding beda tada masjid pakelar bian sengino mata usah majar ja mode odi mun orang pelka ingat ka aing selarang odi ini sampian pelka ingat ka es campur arus si malarang padahal kabutona orang odi mun keng pelka berak situng apa deh aing tak usah tambah gula tak usah tambah pate tak usah tambah susu tak usah tambah roti arwah nafsona tambahan lah gula pate susu roti aru tak mailang pelkan je buk si mailang pelka apa arwah nafsona lah sambian mon andi pese 10 juta terus beli sepeda motor bah oleh lah ngalak si harga na belum juta 500 ganteng senyang sarah odi menika teretan sampian andi PC jelas PC na 10 juta pas terus sepeda motor setelah 2 juta 500 pada ben andin tentang ke arenya mana nyol manganyol jarang jelas andi pese sepolo pas terus kasih 2 juta 500 nyabis ke abang rengendi teretan abang Mandiri abang BRI ruah abang BNI iya abang Mekar jadi boleh bedah jangan kok meberak ning isu menep Pak do pak ke besok apa ya
arocet paling estobuk mun bedereng buto paling es make beni ponakan make beni majedi pokok genak rat sorat tambian beri kengsenga abang jadi bila kadung esto kadung aberi kesambian cek kelopai silaturahim masih saben bulan cek apa ke arocet tak biasa make silaturahim mun taker 2 bulan tada nyongop sambian isapot ke combon cek beres cek enje lah tada boleh seika bejer bis cabi sen sambian ka mak tak langkong mak ujian beberek gitu beni ujian ni tenget roh andi bese 10 juta nyol manganyol ke 32 juta 500 kalak beden tunya bane kataritan kodung ria ongku si malarang kodung ria acap pak merek kawa edi mah beda kodung 6 meter ya ada kodung 6 meter dah paling 1,5 meter ajri lecek lebar lah semalarang wah kadang bedening koning pada ben emas bade dia nah kadang marah cewek hahaha bade dia nah kadang bade dia nah kadang arwah semalarang padahal cek aku dunga sebiasa ngangkui labun cap macan roh bisa sejak biasa kebuntuk orang mate nggak tak bisa ketok pa masa gimpa campo batu ke batu ngagui penite wahedinan you notop iya gak aurat kayak ngiko cak dindetin ben kanjan cek ring model lah ya semanyang sara ke odi beni ikalagen kebutuhan banyak model bentak di modal bedok mun tak selarang tak yang guya iya sela umur 40 okor nering tua apa nih kebuk can Quran pak bolo hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana sengak sela depak umur 40 okorna orang ikut cak tua secara umur pak bolo mun lah pak bolo embian berarti lah tua buk tua mun si pak bolo tua si 55 ni kabar ya cek tuan lah sambian mun pon 50 dia makin ngangkui bedek cap kelap inga apa hei lepak kunto mon ki 15 20 tak usahnya banyak model beden je pokok lawap rawap tanyeng tak usah lo kau beri aja mon selesai ket 5 ria ngangkui bedek cap apa lepak kun agak lembut dah jadi kau leben ajunan penekatretan ngireng kiki odi re kadang coko nafso siapa sih tahu buk cek beda nembian re harganya 500.000 saya tahu ke harganya beda nembian berak embian saya tompes ya lagi na tukang sarin pesena reker hari ya kan pas buka labu apa bener ya tengku kan tak ngenyes selake ajri bening aku skincare jadi ya abid kelu ajemor ya Allah ma yuki kiki odi penega sampian anak pejek reng tak kira bedo orang sengiker ke sampian
laraka entara ke resepsi undangan polan tak agelampi anyar tak mangkat saya tahu cek benar agelampi anyar siapa buk ceng tada dia sabulan entar konjengan telo kali asalenan sebulan saya tahu jam biana asalenan resapa cereng daripada nolong kata tangke pada padu ngerak bebeng ben ngerak cuko ke siapa lora kelampiannya arapa maka de lako selake ajri nafso milana orang bekal nyang sarah odiin monoro ika pangatero ben nafso seni kegima kireng laki ternyata dia sarong apa nasi melarang merek kah BHS Masterpiece 3.500.000 ruah pita ben gajah duduk ruah selaka ce alir pek boleh kula contoh manan melesela iya marah acap apa tangan dia jadi mama tadi ya wa atlas ya premium petong boleh mak rebuk paling larang sarong ke paling modern sarong padah alobeng atas bebe mon alobeng di bebe melolot di atas atau poh aro nyaman kocung nyamara gigi sambi orang ngangkui sarong larang renyang sarah sambian tak usah taker BHS ngangkui donggala wiban lemiri sebek ngernya pro kok rokokan romon geger lolong asilat buk tak ada pak leken ke bobolang real arab apa ngelonyar fit ben atlas premium ben idaman rea maki geger ben rokok ende ada tak sial je ceplok dan etina beka lolong agak tager aja mati tibi dikit aja cet leje seun sampai marah tanya ke bapak dia sampean pasan di sarong lamiri cara nyasa karinso tak bisa aja sampo begini sebuah kecetak sebuah ke sarong lani beni yongku de iya mau na jemur taning lecu pahe kendeng kenteng ngangkui pipa tabu pereng atas bebe mon tak ngangkui pereng bernanang aleh pita ben gajah duduk hari kenceng sasa tak kenceng ampar beri rinso gencer romes gerpas tempas peres kendeng angkui boleh mau neger beker sambi siapa singa lem memakai sarong rang larang arekan oleh nafso gagap nega semanyang sara ka odi re nafso teretang nafso orang ngakan rojek saking ikala pokok teti sehat ben kenyang ja tak teman melarat tak temu ben tahu kael tak temu ben tempe kelonyot tak temu ben tapai osai apa bila depak kalum tabu kenyang sate lode ben tempe aropadeh sebeda rasana ya perak gen gerungan bu para panikael perak sate gen dia perak lode gen dia tempe gen dia bila depak kalum tabu justru saya paling sehat tempe ruah moniker-weker kau lebih najunane coko ber mila na orang senyang sara odi panega pekeran troka sate seepereng bedena tempe harus nangis ka orang
Kau leben sampean jarep pangarepennya perasaan panika SMP urusan keluar sate ikan gembangan kalau nyut neria ngari ya odi ayo jagi beberet odi panika latina sepenting setong man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dimma beda orang melarat tak melarat, soki tak soki, mun aben ki indak taat ka Gusti Allah, jere pasti orang pocur de bun Allah. Pasti orang pocur. Tante paling gampang orang taat ke Allah apa jam? Asolat. Apa bu? Asolat. Sambian duma ke lepas teti apa boy mun tak asolat? Ada buku ke Allah nol, ada buku ke Allah nol. Ayo sekita asolat tantretan ajunan seta asolat penikah nyon sobora saopama beda orang lu bawang remate been jelas tak asolat napa boleh pas nyale ke orang si asolat tak langkong mun mate kuburna je apa bolong ben kuburan selain je anapa mak letun mercon nami aperian ke selain pak orang mun jelas tak solat nih ka pasti bedeleng celengan nangi delem roh pasti bede mercon roh pak ayo pah nyeriaki apa je yang kiri sereng ya ide je pah anyo aki lecu le tak berian ke selain tapi saja metorot acaan pikir metorot hukum Quran mon orang le jelas tak solat tak mungkin langsung ke surga mustahil wajib nyeper ke neraka mereka bainal kufri wal iman pitena orang si pangeran bentak pangeran bedenengi solat mon asolat ongguan berarti pangeran keng mun lata asolat makin maca sahadat arotakan ta pangeran Rasulullah SAW kau le yakin arela asolat kakapi mantera asolat kakapi setak pete yakin kau le bekton nami tak tepa hari ya kata nom sobu nikah mun kita de areh rak terak tanah ro oleh kemon rak terak areh ada rolah aja boy ke boy rumus tibi solat panika make tepak cara neking mun lopot bekton ya tak sagi je nom coba lopai maurib panika mun asar panika mun aregi bedem make terak mun lenyilem ke aren arwala maurib ayo jebot lopot mun duhur kau letak mang duhur mana abajeng tak abajeng bila adan duhur ambu ke kapi alako anapa mak lapar marah bukti aki bila adan duhur ambu alako bas Allahu akbar ambu duhur apa aja ngaruh pak enjak ngagan rantalah enjak berak reng lu bawang reng adan ngolok ngakan mulai bil reng adan ngolok ngakan ayo jabat telebat asakol level ni kejelas bakto nama sokol petok sambian masuk kia bokol petok lakara seragam ada si ke asbatu ke betas saben buku na keng masuk kol petok malam boleh lah mayu jawab lopot orang asolat pani ke beda bakto na teretan milan apa sebeda cebu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim arola koe baca keng pada tak ngartena palang reng oreng muni pagempang artinya ya palang reng oreng se aroma saja aben abejeng keng pot lopot dari bektona
ngas tete setong avejeng bekton apa tepak. Nomor 2 reng avejeng ieu kalambina apa tepak kia. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Orang lu bawang ban mun niat avejeng ban mun niat ngadu baga sengkok ngangkui secet pantas yang kui kala angkui secet tepak secet dinas hari Allah si ada bunga tata krama panika tata krama panika nantuaki tuan rumah na seneng napa punten can tata krama na mon beda orang namui pas nunduk makin cop pada ben bertak langkong sapora aki apti na kak dito cak genggu napti na kak dito tikel tak mabi ka repot male tak saja na genggu sakater bisa abang ki apti na dek ka ajunan kak dito ampun cak sokora apti na sakecek bisa os male tak saja abid agenggu aju ongkum beda tamui beda bener emang kena isina kulkas roi pakeluar kagak pi bagi dari tepan tata krama na sani kecukan orang ngadep ke Allah sajon mapan tata krama na sajon tajem sajon keterima sajon manti sholat ke ulah ben sambian tamasuk tata krama na ayo kalambina pamapan mon kaos jadi ci angku ya bejang nom nyamrongguan sela kalebeten tina mukai sapora ben Allah keng dek budi cek ngangkuyan kaos boleh apa boleh kaos sapah olen semen olen keramik beda sih kadang olen obat nyamuk ruah hah apa aja iya apa lah pahege ke masjid deh ya yang kucit lah bunter nih buki ke saja aja tak bejak aben si bedi Allahu Akbar lah beda ya aden mata bunter baca ben si budi King Kong atau les oleh obat nyamuk atau les King Kong can si maca hari yang mele berempat kardus bat nyamuk mak tak oleh ben kaos cengkok melegi bat nyamuk keng tak teman oleh kaos jajan leni beni ongku ayo tak langkong lagean sarong moncet biasa ikalit bulit rengarek kerek rocek ki angkui ke masjid njek mak le tak bunyak gas di sama masjid no man wake cek reng donggala iya donggala keng lagare edong ngamalolo gala na letak itu muncul de masih bakun yang kui ngecek reng ngadu ke pangeran kabala ka Allah alhamdulillah Gusti bedera cekena ajunan kak ditu saya kebeli sarong saya pantes saya parju ke kabala je beda cekan babareng Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits saya tadi seneng ke Allah nikmat Allah panika imut aki kabala ke Allah pamut aja abak panika kebarengan nikmat songkok dewek kerenom palor bini Andri si kodu ngalan sumalen sanya benyan ceng tukang saren pesinambian mak kalagar ya arap papah meli tak usah lebele bini anda, di mana beda bini anda di kodung 10 biki, ja, 40 sabitek, dahiro kodung. Di mana beda lagi anda di songkok bampak, ja, ada. Paling banyak tatelok, mon beda sendi tatelok, jadi ada 2 online hajian jadi kan, positif online hajian. Semele TV setong ajuri ya seke beka berek ke timur setong jadi eke beka jumatan eke beka onjengan kadang eke bengarek banyak on reber
Ya Allah, kan pas songkok jeleng tadi cocok kan sedih ya. Ingat ruh. Ambian ingki juken buk mara ruku mon lebeke benelaki rejeki melolo angkui. Cek reng lambek ki buru lamaran lo wasilake se eke bayi mas kabin wah seperangkat alat solat jan eke baru guna la anak teger andi anak boleh se ruku ki bakun buru silake ya Allah lek mak cek seraan ko ruku jadi alhamdulillah mas berkat aja benih berkat cerek jadi ya katon kok lambek tecorok melelek cereng lambok masih cek raja nokor nak gelubur sate mak la sedeng ya apa banjen lanceng ya bani jen lanceng renom ker kiru lah cek Arya bani tandi godung banyak Arya keng se apa keluar perak bila tarawian bila entar ke masjid mun dengi pok jompo ada bagai benembian wah can silake lambek masih jiria bernana pote setia mak au beris liris ile beniris liris jiria torbetoren lah ma dadaka mun tarawih ye keluar sedeng genteng ria ara pemakle tangale oreng jendi ruku anyar. Jadi mau nanti ruku genteng 10 wiki area tarawih berak 10 malam. Bila tak ada boleh saya keluar ruku nah ada tak tarawih boleh aja apa. Ayo sambil kiki menikatan teretan. Sebab ni kata takrama ani kesitu tajam ke solat. Ani kesitu manti ke pernyoona. Kong langkong wudu. Buk ya tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yatawadda mithla wudu'i hadza sawabai orang mun awudu wudu'un bagus pada ben wudu'un sengkok dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi isapora kapitu sana ben Allah kan wudu'un maloloh mon mare awudu paski eke ba salat mare awudu eke ba ka masjid mare awudu eke ba ngaji Quran arwah lapeten lah arwah hasil lah kan wuduun cukup kangku nyapa rasa kabina tu sanare Rasulullah sadbu kok wuduun bagus pada ben wuduun Kanjeng Nabi sedih pertanyaan ingat napa wuduun Kanjeng Nabi dia mari saya kebayi pertanyaan masih gila beda kuis saja. Ada tak ada hadiah aja. Keng ayo jawab. Orang awudu saya kalau ada apa bu? Nah berapa? Kok curiga tak pati masuk Islam dan nak reki? Orang awudu paling enjan macam Bismillah gelubuk. Ya, ya, yongku ya, ya, bila saja yongku. Sampai pada debu di Madinah pada orang awudu, montak macam Bismillah, harus bersih luar melolo berak, dulu mah tak norok bersih aja. Ayo saya tak biasa macam Bismillah keluar yang awudu, parlo macam Bismillah. Tapi kan tak wajib, iya mah kita wajib. Keng kan seterus sampuran nari sediti lantaran tajam kebajengan sediti lantaran nisapora ketusa mari baca Bismillah pas apa buk iya kok njajat ambukan surah madu Islam juga rewera katanya murah tak kebeluan mari baca Bismillah aboco tanah ngegelu bersek emik bedo kotoran kong langkong mon buru jaga tedung orang segi buru jaga tedung
ban mon buru jaga tedung cek gempang ada buna kanjeng Nabi ban mon buru jaga tedung cek langsung amak ramak neku kamandiman ban aboco gelu tanang sabab ban para pantedung roah ban tak tahu ja aina batat yaduhu di menginep tanang ban semalam jadi ban tak sadar je jadi ngaleleng demaan tanang si semalam jadi ban tak tahu je iya mon ageru tepak kekenangan si mulja mon pak kenal pot ekar-kar ke kapi hari si datang corona benti tanes mara jo berak hahaha ban berak abot nje mayu mon pas berak ngantos imtihanan ri are kita benta imtihanan kieun ya le pokol setengah 11 kurang seperempat are lah sajamnya menengko rela bener ya terus riki iya aja ke kan maka ton cek teges sering lu bawang ya deki pada pak setengah jam maki ambean ger wah nih kantor ya marah tandaredan kaule serius Allah marah acer mon awudu lekena tak itu mujak nyonok diri dimaan rela malakulah Allah ya paling sakoniin orang awudu sebagus anggota wuduun ekosot yosoe ekosot aro berarti ki bagus muana ekosot tanang ekosot sokona ekosot aro berarti ki bagus kengmon beda orang awudu anggota wuduun la tak yasai tak yosoe tak bersih belekena arwa coba wuduun roh ben semangkin lama larat orang awudu osoan ada lah tak osom saja lah ada paperak tanang jabur gelum jedeng bentel nggak ada sentak nggak ada apa marang aku ban iya hajan jedeng nggak rupa ada tak nunggu canteng je pak pada benreng ngasai sepeda motor kerabak nah, bera itapok nggak ada, kopi nggak bera ekotap nggak ada. Soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer, soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan. Ya gembus lah. Pak Hari sing ngucap paling keterima be. Iya. Ekosot beremah, mana jujur lagi anu. Ekosot beremah. Coba ngong ke masjid norok bentermi neng itu beden neng dia. Kosot berem menom. Coba hahaha kita pakai lagi nubeen dia. Tak langkong teretan setak biasa iyo mon audu osoe. Kini kapaling sakone. Pengen ajar ayo pabeda ajian rutinan deh. Mon bah perak ngaji setahun sekali yang bab wudu bab lain bab pejeng rek lain bab pejeng kadang tak itu mulanjeng pendek ro make maca pejengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil emak aban bok bedoreng kadang maca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ambui Fatihah ro tak ning lopot cek ke beda kantah beda orang maca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin oba saya bener mun epat terosah emmi ma odi kakapi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin emmi ma roda dua ngastete Fatihah rukun qauliyah tau le lopot make saharkat sampai anda usaha ngaji kitab belum ngaji Safina wah
tasdidatul fatihati tining sateja tasdid Fatihah ben tasdid Fatihah roe bahas ben ulama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya an atasdid iyyaka kadang beda orang macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus salah cai bodoh muni Imam Ibnu Katsir iyyaka dek ka aju nanti telum nyempe keng muni baca loros iyyaka maknana dek ka sonar areh kaula nyempe puni jan hodri de muni Imam Ibnu Katsir masih beda urusan syo beda urusan kalero sokoni beni perak nengi Arab buk nengi Arab nengi Madura dia cak Madura dia lopot sekoni lain kia makna coba maru gula tanya bahasa alosa kikir apa marah nyaut kol berempat lah patapa banyak ganjan dari ya becen ya marah ya sal reda budir ya bedebeceh arwah ternyata na besar wah cabot lopot beceh ternyata na besar nom bedebejeh mon pende arwah bektoh beje apa kena mangkat tadeki kol sangat nyaman bejeh arwah bektoh wah mon palanceng beje kompoy beje nakiai aro kompoy bede boleh beje abuntok jadi ay beni perak Arab ceje kejeun lopot ambu salah lopot ambu astagfirullah hal azim astagfirullah hal arwah salah cek kalak dari hal arwah andin seyada cek ambu arwah ni bagi ambu astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim kadang kalak-kalaku astaghfirullahal azim astaghfirullahal arwah andin astaghfirullah beni andin al azim mun ambu sampai astaghfirullah al azim bisa tepak keng mun astaghfirullah hal azim arosala pahatannya ke di mabui salah mak burusati ya hukum beketat ya are lakona buk mbian mun taun ning kene geleken ke ngaleleng demaan mulai lamba arwah tak oleh ambu astaghfirullahal azim mun ambu apa tepak astaghfirullahal azim astaghfirullahal mun ambu astaghfirullahal azim bisa tepak ngene arwah maju abot lopot contoh marah nengi Madura deh ya deh nengi Madura lopot ambu ya lopot iya contoh Pak Halima Tanamira diteben Pak Hali Matana Mira coba hahaha ben arwah lopot ambu berak arwah Pak Halima Tanah Mira diteben Pak Hali Matana Mira ammarwa andin Halima beni andin Matana pada ben astaghfirullah arwah hal azim andin astaghfirullah maraja keng perak bolan nasi alagu to Allah azim Allah iya tagar melojo do songko rokele tagar irus baca nala salah hari bahamo del ber salah lanjeng pendeken beuy salah teretan salah lanjeng pendek we beni malarat Quran beni keng cet makin nengi Madura lopot lanjeng pendek lopot contoh ada lopot lanjeng pendek kancan hodri sekoros
aro berarti hodrin na sekoros nguti oba lanceng penden bas kancana hodri sekoros aro sahabat na sekoros kanjana hodri sekoros aro hodrin na koros oba lanceng pen kanjana hodri sekoros aro kanjana sekoros hari pecah ngojan mila na sampean mon ngaji Quran mon bedereng mangkal aro paneremah cet salah ongku ci atokar boleh nih pangkal sampean atokar boleh nih salah lanceng peden salah wuh cuma laratan bonreng ngerek padi sekali makireng ngaji ambian mon tak terus salah ngaji Quran ngaji ke TV tak kira salah aja apa boleh bah berak dum gerendum ngaji nah pada benyaruan gulak kurwa dua hatam jadi apa pas sambian atanya kak dim melangkong banyak oleh nekenceren ngaji Quran cepat keng horo patak sampurna penting ben ngaji relere horo pak petepak horo pak pasampurna keng oleh na sekuni pikir nggak nih keteritan sampian ngaji Quran pasanta keng horo paben lanceng pende tak sampurna penting ben ngaji Quran on laon patepak ka horo pa contoh na pada ben penika sampian asadeka sakilo keng tapai kak dimah lebih rajah argena ben asadeka sagram keng emas mara bele asadeka atapai maki sakilo apa sagram keng emas iya ro mon bedo orang ngaji robah cepet toros arwat tapai ngiding bay apa boleh pas perak nyeng-renyeng aros salah tapai berui boleh tin kalak sebiasa ken cek to karan mun la bedo orang ni tenih ika bele cek salah apa nerema compok bedo orang atokar keng karena gara-gara tak teremah beune salaki ngaji Quran la ayatil liulil albab pendek jadi ya can seni tenih sekemah ulil albab boh can sing ngaji berdua un ya dia bayi jadi perak tulisan na berdua jadi keng tak baca nyaut si maci apa perlu nih tulis mun tak baca ya hari ini sudah ditokar muti muncet salah aki ben saya tahu aropah penerima jadi ajak gig taker taruhan tak mayu marah nyabis kalau orang ada bereng jan taruhan sekede buan mun tepak engkau majer ke buan seket keng buan mun salah buan majer ke engkau seket dari darusan au kata arwah leni beniung kude jan gule ning efek iya ayo mari boleh sengak dan teretan urusan pejengkong langkong ya marah orang ngabejeng mun bisa je nyak banyak kuli hari ongkuan dah ya marah bejeng kok marah jegai sedung tedung re jegai ya bejeng kok tamasok tata krama benta tengkan orang ngabejeng remon tidak perlu cenyak banyak guli karena kadang beda orang ngabejeng rasa biwing-wingan nyaman wingan arah pak anom mak pada bendeng aja pok puting beliung ben aing enggak lu tidak lakongku kaula nangali tibi kaula parapan khotbah panika lakar tak ke kanan ke kacer keng jolon-joan paneng deh iya mari neteng abeli boleh
Ara pak aku itu. Mari niteng area beli boleh ke bobo. Area olahraga. Beda sesoko nalanceng salaja. Ya. Sekacer loros, sekanan nitelko. Jadi modelnya nggak area. Mon leles sekacer, apa ke sekanan. Terawian lo molo deh. Kira leles boleh sekanan, apa ke sekacer. Nyaman. Napa tak oleh kulian orang apa jeng mana? Oleh mata oleh ya? Oleh. Sambian getel jan keruh. Siapa tak kergidrin ngari yon getel. Ke. Kengcaran ageruh. Aropa tepak kata takram. Jadi ya marah bersaki. Caran ageruh ngari ya. Sampian mana bike telbe deneng kak dintona aro tabun tanang siapa tiba kulian sabek pah panengenengar tonjun melolo pak kuli daya are make sabit kale ngare ada masa pakolot sekali mbian ada masalah pokok tonjun melolo daya cere ngembian bah kakapi seketel bah teger ke dibudi iya bah dek tekuna bejeng. Aduh kah. Tantretan sami mulja pukul 10:30 segak dinto segak Cirebon apa sih bisa ya toraki. Are cek reng ongguna kok nomor 2. Kau le cek saking ah. Cek saking uning cek Habib tak bisa hadir. Kula mangkat mau rib gele. Karena kau yakin cek sahabat yang nomor 2 cet kau le cek pon sahabat nomor 2. Jadi kau le dari Jember dari Pakosare bane cet ampon lah mari asolat isa kau le semangkat. Boleh pas ocen sambil bane kan. Non suara bane kan. Terakhir ada boleh lah. Makle bade imtihanan nari ya. Ada dalam rangka haflatul imtihan dia. Haflatul ikhtibar. Ada apa boleh. Tantretan nyon seborah beda orang lakuna sadu malam bekale pasalamat ben Allah lebet nak poto nah saya rasa debu paneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan yataqallab nyon seborah lopot dah beda orang ku laku anna rajulan sabuna Kanjeng Nabi laturfa'u darajatuhu fil jannah pada orang yang kak terus itu ben Allah nang swarga tu sane sabora kapi aben pasial annali hada ika mcek saking anika ika amma kaula mak bah tandi itu sesekali pangeran masa kaula cetak ke itu sesekali jawab beni ben tandi itu satu sana ben banyak kenga ke ben mate anan ben pas pun maria bejeng nyonaki sabora na ben tu sana bon banyak ke ngake ben mate nak foto na ben orang si odi nyona ki sepora ka ba ani ka mila na kanten kula mator kong langkong man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi mone pagempang cebu panika dimma beda orang sepo mangaji anak pas taker taongku ngaji anak ya ibelina ben kula dimma beda orang sepo mangaji anak mamunduk anak pas taker tau ongku ngaji anan taker tau ongku abejeng anan dina make pan benembun lamate anan mun ki ndek ngaji bende abejeng ike ngai ta ike ngai se mate ropakun melu genjer ngaji ben abejeng anak apa bolana cek saking tak apaan benembun se mangaji anak ritolos tak to ngaji tak to abejeng pas tak iman na sampean anak tak batawa beje bende kene kapuk ayo tuliat terakhir ya kadini ya male yurus lekena cek berema iya cek peraat terakhir melolo pot sapot sambiruah sampean mun ngateraki anak jambu ning jeun pada padan cek berema kepada na yang ibu cek apa beria lani bani
Dini yere beda SPB nah. Berapa SPB nah? Hah? Beda. Sana petat. So berapa? Saya busa are. Jajal ya mian entar ke pasar akemi rodui bubuk. Bah. Oh, Arya tak pati beda prapororo ben jekawin reda. Mah jelas. Wah, mian mata todus. Mara rejek apa masuk ke YouTube, rejek ketok, reto du soreng. Maria. Sampai anak kemi wapi, akemi aro 2000. Mon aku padeng 3000. Sampean mon keluar dari jeding aku padeng aro langsung ngepentai 5000. Boh, can mon aku padeng 3000. Sampai anak kemi boleh kan? Ya Allah, edim masih tahu ya. Mara ker sambian mun ngampong kemi ke jeding ro berak majar saibu tak tagar kemi aja keningkong mera mari ceng-ceng sarung ningkong deg-deg ro keluar jan sendi jeding boh tak mari kemi ya jok pamareng saya tagar mare ro mun 2000 berak saibu jok apa tagar mare berak gen ajen wae ro keluar boleh lah. Marah apa tahu kak? Saya kaso sami pada ban panik kenom nyon sebora. Are laku na sa dumalam kau leben ajunan mi tak itemu je oleh na kau leben sambian ilmu na anak ria. Sengak beni oleh na kau leben sambian anak cet ngaci dan na oleh norok kanjan. Cetak to mane pasrah aki. SPP berak saya nyon sebora saya buri pasti apa? Kau leben ajunan nyon sobora naudzubillah menteri parena selamat kapi ajuna Gusti Allah baki ngake abok let palang pas anak masuk ke swarga jering anak tahu ke agama anak ngerti ke hukum ngake masuk ke swarga malaikat canepan kini kasih masuk ke swarga kini kanan kaula kini ke malaikat dia ada yang alim dan malaikat ada yang ngerti ke hukum masa iya di pak pada ben kani kanan kaula malaikat kaula si mangaji kaula si masakolah jekawi datang can jekawi lo been bila si aroma sama raja anak boh anan kula iya tahu je anan been lo lahir operasi ro kan engki jekawi operasi aroma jer ben boh enten cereng BPJS arwatang pese jong sepel ngot benjolon ben jadi ben revera tahu agama ya jumbalet dadi bah mulai ki beroperasi wah remare Nigeria ben imunisasi keposian du majer enten gerati arwatang pese ki ya sekolah SD masuk SMP masuk SMA majar SPP punter jadi gratis jadi arwatang pese ngocak sepan benembun boh senyangui kaula praproro dateng gare lo jangan praproro ben kan pangi KMBG ben kok jangan praproro makita anda buntu iki bemole benda makibenya inamilogi ya setiro mangsana ban bila ati mo neker anan kula benempian bah anaan jagawi ben praproro kakapir pak ari mun pas dini ya kuninga ari kulak kuna jadla praproro se mikir pas sajen dinian pas duh tapi jarang sangu ben kula iya mi sangu na berak dadi kerupuk cireng cimol ben ciki mi tak dadi ilmu na deretan mayu jauh jaan fuk sedekah iki anak panika marong tak parja sedekah paling gampang muka langi sedekah perasaan anak, pikirna anak, sema cerdas anak Allah lebat sedekah. Mayu tak parja.
paling pun tanah sadarkan wah bila kelahiran bila keterbian sampean ingat ka are lahir anak ingat ungkum ya mun tak ingat coba tanya ke tetangga na pola mi bedesen mun lagi ande tak kira ingat je ketukan kopeng tak kira ingat je ada mun lagi cek magi kulit tak ingat gitu kan ada cek tak ingat mun lagi mun kasape tengen dia cek laule berapa bulan ngobur kena are pitong bulan selekor are kok kasadia ngobul bun selekor are noro kena mun lagi ayo bila lah wah tekan terwah tina makita raja yo beni pah kutu kene sedekai maksudnya bila nengare keterbian bareng aki ka pasir kasera bisa sepenting ngaputu aki ka kene kong langkong napa boleh pas ajunan sedekan ada pak ka guru nah ya mapan jadi tina makita cao caan sangar jekung re cao caan de beni pah ni sangar jekung ngku ke pemake berak beti lepek bertak langkong tat nya bedena berak sangar jekung tat selasa ni ke jekung pun oleh 2 tahun ni kata nyon sepora mun ligeli penting berak kakan kapang beni bagi ka ajem kan pengok perengaki kambian ben kulit tat dan ustad ya Allah engkau berarti setingkat di atas ajem re berak jan ustad paling ngenjar tanya aki ben ustad dah beh Sera, poter nambian besera. Hodri anan kulo, iyong hodri se penter waka, makai gendeng reko ja penter waku. Makai jengkal tak pada gigi je. Arab apa bola? Iya sangar jekung re agakan lah. Nemu masan kates kiri-kiri jalan, kerak ke baturaki ke madrasan. Tak langkong tak. Tahun ning je manis je jia je tak rasa imuni rasa mi takok tak mi lo sampean tak reng sepenuh hodri kan engki kau le iya kok tengen lamun kering sepenuh hodri tak tengen nah beri sangar jekung sate kates ingat ruwa-ruwa ka ayo sadekai sepaling terakhir doa aki buk doa na sampean re 10 kali lipat lebih penting bentuk na lagi ana bila makai kula sia doa dua nomor situng jaufal lailil akhir tebuna kanjeng Nabi doa paling mapan paling tembus ke langit sabluna sobbu bila jan sabluna sobbu mun doa na gampang sabluna sobbu na riya si malarat doa na gampang sabluna sobbu na malarat sampai nangidi ba ra ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب cek saking ipa gempang cebu panika bila para sobu malaikat ipa kontoron kapi ben Allah toron sare ning ilu bawang jadi mi bedo oreng separlo cek ke sebelum sobu keng minta apa ke sengkok mun bedo orang tak kerja ke aja cek ke sebelum sobu pas sengkok tak beri todu sekok mun tak kira kelara beri sare masa na selain ngerok jire parlo cek ke karena minta ke sengkok mun tak beri kok todu sekok cebun Allah sare sare ben malaikat deribun berok kebun teh moralu bawang pas tadek sengiding nasakan sagal lewah tadek sengiding apa takare sehari kama buruma beni budin labeng ro ada telos tak temu pocur be dereng kedua sing iding eka bele ka Gusti Allah bede Gusti reng kedua bede reng kedua nih kak salu bawang reng kedua engki pangeran reng kedua pangeran mara kabela ke sengkok minta apa sih kedua jadi kok todu semua tak kelara beri jadi kabela minta apa sih kedua jadi dan malaikat sobung tak minta apa pangeran perak ngiding nginu misabe napa tedung boleh aja dah mok jadi sebelum sobu boleh rengak ke sape apa boleh pas solat sobuna ke masjid talangkong teredan ayo janjian lakuna sobu ke masjid orang mun
sampian mun pas subuh ke masjid nyon sebora gula nyon sebora masana Umar bedo orang rit wiridan diri Isa sampai ke subuh keng tak bajeng ke masjid tebuna Umar kasengko abajeng ke masjid sekalian jadi lebih fokus penting diri Isa tak tidung sekali si ada hajud si awirid ken subuh keng subuh tak ke masjid tebuna Umar ayo ke masjid pak hari rempe gereng tuh ya sambil impian cet pas tak ke masjid sekali cet pas ada usaha nasi ke masjid jadi pengajian maulodan roh ke masjid Isra Mi'raj roh ke masjid imtihan roh ke masjid kayak mak batolos tak ke masjid impian ni kata pak kecap napa hari bera ikrem begemelulur bera tak langkong panitia terop lakuna cek gelun buka dia sebab hari mon pah ke masjid kagak pila kuna bu subuh tak kebuat je emo sebab bebenterop boleh ya antos lakuna ada amalan selebih manti penting ben ke masjid ada teretan ada tapi karena solat nengi jompo esa juga sambian mak boleh nengi jompo nengi sabar solat esa pokok lah sarung sabar kan dia roh songgon lah sungang kui selebar pokok daki keceda kaya pas padas lagi ya yang lain orang yang solat ke masjid bisa-bisa lakuna sadu malam yadkhuluna al-jannata bighairi hisab tabuna Allah innama ya'muru masajid Allah man amana billah orang selima bakto na bisa ke masjid pera orang sejad ongguan iman ke Allah mun tak ongguan tak kira depak ke masjid makai kelar makai along bolong tak kira depak ke masjid ya orang sejad ongguan iman ke Allah mayu mujud keng niat mangga ke masjid ngantos apa anu makai kita terbuka bener semoga asapa kadang ada orang notop dak anu hidayah tak turun kata bagi hidayah jadi kadang penorok setruk ben Allah no mun ki hat sehat roh dak tadek nengi sabar oh murah bila tak ning telkok sokona ajalan lai salib congcong roh ke masjid bae tak ning belang marah kah lain teretan sampean mun pon ke masjid dina make tak ngamal lagi amalan selain rid wiridan ada lah cukup lah pada ben orang kau sering mator nih pada ben orang umroh semajer seket ben majer 15 aro lain teretan orang umroh mun majer seket roh tak kira paniret koper tak kira aja aro bede tukang teret dalanya mana porter ben tak kira jauh dari masjid kena-kena nengi bawa jam sirat Jawa zam tower nengi pullman nengi atas mbian tau sama ceng si nengali kak bah dung kaya dungan nengi hotel pokok ndak mireng ngare nengali kak bawa di bawa harap apa bolan seket sambian intar ke masjid makita niat pokok ndak tetandung nengi bawa tur hotel geluduk agulu depak ke bengla ke masjid ana apa bolan seket yang mun si majer 15 ruah apa boleh ki 5 juta na si bajer 10 na ki yotang jadung mata tandung penyolong kum ya mayo sani kacukan orang siapa jeng ke masjid can malaikat langsung wong ke ban boh kau le malaikat iya langsung ban tau sabarek setau sah can kanjana malaikat boh tau sabarek saja tau saja dah hari sejat biasa lagu di masjid ya macik tengen apa dia tengen cetak teman banyak aja muntah ring kali mering ke towera sebeda dengan masjid oke tengen kok jet ya Allah kau leban sampean kare lokolokan kau lereng Islam kia malaikat lu ben adaptar je lamba ban tuti bodo daftaran nih ke si masuk ke surga lain bila saya plus lain ban kan yolok lamba hayyalal falah setro ka ontong setro ka bocur mangkat nya lamba ban ceng tada abisek belekan lamba dia kong langkong sobu dia mayu monjet keng jet niat ko leubeun sampean sema toro abe teritan ya ke masjid minta apa bae impian ke masjid moto melakuna bu sobu tak langkong seadeun lakuna bu sobu bagi ka sing udah mare male tak perak mabede ihtibari bede nguden ya ampe masih akun voice selang pecetol dari dejer saya akun voice tak langkong lakuna bagi kasih akun voice re bah
Mun bu sabur suara sih bek tegas rupa mun Pak Aden. As-salatu khairum minan naum. Sia lor, ya Allah mekar ya janore. Mangkat. Wah, pahala ko si bola ko si ada. La tu khairum minan naum. Kala lo nya loro. Arwa beni maksa si ada na bukeng la tada bol. Nganto sedengu dan tada nyongop de. Iya panare masjid la sepo adan. Iyang kak sakoni suara abe to ada ning belang ja. Sila ada iya pah naum masih balanceng. Mun parapan salat hirum minan naum aro salat ta balanceng. As-salatu khairun ngaruh. Ini bah naum mas minan naum. Naum rote dung mana. Jadi jang lanceng. Jadi mun naum roy balanceng jak saking matur wah. Tedung. Maka saya tak ketondu buru lep mun wah. Bila apa? Nja mayu. Pole mun dikiran sobure mun bisa lagun na sebek nyaman ro bujuk reng pah. Tak dari dimma vai coba kamajur mun dikiran sobur wajat pakun. La ilaha illa anta. Ada boleh. Dibudin apa? Subhanaka. Saya ngantos nunduk ngak ribudi lah. Aromoni bedile setengah janteng rola. Arah pun pabegu legu wala guna sekoni. Al Malikul Hakul Mubin. Ngak roda kanta. Muhammadun Rasulullah. Kan lebur gede. Njak sideng udah deh bah. Tak langkong laku mare adan tau sakir pikiran jak. Pah lecu panggil sengaji malam mayu siapa yang sobu bera cerita malolo. Jadi laku nabu sobu ya. Sekali tetan sebisa ya turaki kak dintu ampon pokol 11. Hari duca mereka nak. Ini rekan pada sakak dinto manter bada barokah ben manfaatah. Orang langkong nyon suara mencari papangki boleh perpangkian silain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.